अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदहु। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुदिल्लना बअदहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु व आफ़िही वअफ़ु अन्हु व अक्रिम नुज़ुलहु व वस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिल माइ वस्सल्जि वल बरद वग़सिलहु बिल माइ वस्सल्जि वल बरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह वअइज़हु मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अइज़हु मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका शब्बीर हुसैन अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिक कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। अस्बह फ़क़ीरन इला रहमतिका व अंता गनिय्युन अन अज़ाबिही। अस्बह फ़क़ीरन इला रहमतिका व अंता गनिय्युन अन अज़ाबिही। अस्बह फ़क़ीरन इला रहमतिका व अंता गनिय्युन अन अज़ाबिही। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी हसनातिही। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फ़ज़िद फ़ी हसनातिही व इन काना मुसीअन फ़तजावज़ अन सय्यिआतिही। अल्लाहुम्मा अंता रब्बुहु व अंता ख़लक़तहु व अंता हदैतहु इलल इस्लाम व अंता
قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء فاغفر له جئنا شفعاء فاغفر له جئنا شفعاء فاغفر له اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جنة الفردوس اللهم ادخل خانا باردوان في جنة الفردوس اللهم ادخل خانا باردوان في جنة الفردوس اللهم ادخله في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جنة الفردوس وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم إنا عبدك باردوان شبير حسين في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار أنت أهل الوفاء والحق أنت أهل الوفاء والحق اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله